बंधुगण संघर्ष समय केही भी पाखकु आसंती नाही, किंतु सफलता पाइबा परे काहारिकु भी निमंत्रण करबाको पड़ी न थाए। यह ही जीवनर सत्यता। नमस्कार बंधुगण, आपण मानंकु मोर ही चैनल को स्वागत। आज ही कार्यक्रम तुला राशि पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण अछि। आज आमे जानिबा तुला राशि 2024 जुलाई मासटी किपरि रहिब। तुला राशिर मासिक राशिफल उपरे आलोचना करिबा। तुला राशि व्यक्तिविशेषकर जुलाई मासटी किपरि रहिब संपूर्ण भावरे आमे सही विषय रे आलोचना करिबा। सेमानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य उपरे विस्तार भावरे आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मत देखिबा। नवग्रह ए प्रकार फल देबारे सक्षम हेबे। शेषरे अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रहमानक पाई किछि विशेष प्रतिकार मध्य जानिबा। सेथिपाई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। चलंतु आरंभ करिबा एही कार्यक्रम, जहाँकि जन्म राशि चंद्र राशि उपर आधारित। जुलाई मास आरंभ रे तुला राशि रे नवग्रहंकर स्थिति विषय रे सर्वप्रथमे जानिबा। एहा परिवारु जदि आपणकर तुला राशि होई थाए एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय भक्ति करती, विश्वास करती, तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। तो सर्वप्रथमे जानिबा एही जुलाई मासरे तुला राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिब। जेबे जुलाई मास आरंभ हेब तो तुला राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किछि एही प्रकार रहिब जेमिति आपण स्क्रीन ने देखुछंती। बंधुगण राशि चक्रर सप्तम राशि हेउछि तुला राशि एवं आपणकर राशिर स्वामी ग्रह हेउछंती शुक्रदेव एवं शुक्रदेव आपणकर नवम भाव में विराजमान अछंती एवं तांको सहित सूर्य मध्य अछंती। आपणकर दशम भाव में बुध विराजमान अछंती। आपणकर अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान अछंती। आपणकर सप्तम भाव में मंगलदेव विराजमान अछंती। आपणकर षष्ठ भाव में राहु विराजमान अछंती एवं द्वादश भाव में केतु विराजमान अछंती। आपणकर पंचम भाव में शनिदेव विराजमान अछंती। ध्यान देई सुनंतु। सर्वप्रथमे जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिब एही जुलाई मास 2024 रे। बंधुगण प्रथम भाव होइथाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टमर भाव एवं प्रथम भावर अधिपति हेउछंती शुक्रदेव एवं शुक्र आपणकर नवम भाव में विराजमान अछंती एवं तांको सहित सूर्य मध्य विराजमान अछंती। बंधुगण एठारे शुक्रंकर स्थिति बहुत भल अछि एवं 7 जुलाई को शुक्र आपणकर दशम भाव को गोचर करिवे। एहा परे मध्य शुक्रंकर स्थिति बहुत भल रहिब, काहेकिना शुक्र एठारे मित्रंक घरे अछंती, भल स्थिति रे अछंती। समस्त त्रिकोणर ग्रह भल स्थिति रे अछंती। शुक्र भलरे अछंती, शनि एवं बुध मध्य भल स्थिति रे अछंती। एहार माने हेउछि एही मासरे आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिब। चिंता करिबार कौनसी आवश्यकता नाही, किंतु मंगलदेव आपणकर सप्तम भाव में रही प्रथम भाव को देखुचंती। समय समय रे आपणकर टिके क्रोध देखा देई पारे, आग्रेसन देखा देई पारे। एथिप्रति आपण टिके ध्यान देबे। क्रोध एवं आग्रेसन जोगु आपणकर मुंडबिंधा भली समस्या मध्य टिके देखा देई पारे। मोटामोटी देखिबाकू गले एही मासरे आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल अछि। एबे जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिब एही जुलाई मास 2024 रे। बंधुगण पंचम भाव होइथाए आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव एवं पंचम भावर अधिपति हेउछंती शनिदेव एवं शनिदेव निज घरे पंचम भाव में विराजमान अछंती। बंधुगण सर्वदा गोटे कथार ध्यान रखंतु, जेतेबेले कौनसी ग्रह निज घरे विराजमान थाए तो सेतेबेले से तार निज घर को केबे भी कमजोर करि न थाए, बरम बलवान रखि थाए, मजबूत बनै थाए। तो शनि एठारे
निज घरे विराजमान अछंती तो आपणकर पाठपढ़ा को मजबूत बनाउछंती एवं शनि हेउछंती कर्मर कारक ग्रह तो आपण को पाठपढ़ा परिश्रम तो करने को पड़िबो। आपण पाठपढ़ा परिश्रम करंतु सफलता अवश्य प्राप्ति हेब। आपण पाठपढ़ा यथेष्ट उन्नति करिवे। जदि आपण पाठपढ़ा परिश्रम करिवे नाही अलस्वामी करिवे तेबे समस्या आसीपारे। जो मानकर मन पाठपढ़ा लागु नथिला तो एही समय मध्यरे सेमानकर मन पाठपढ़ा लागिबो। आपण एही समय मध्यरे कोनोसी उच्च शिक्षा पाई मन बळई पारंती। तो मोटामोटी देखिबाकू गले पाठपढ़ा पाई केवल एही मासटी नुहे बरम आगामी 1 वर्ष पर्यंत बहुत शुभ समय रहिअछि। आपण परिश्रम करंतु सफलता अवश्य प्राप्ति हेब। एबे जानिबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिबो एही जुलाई मास 2024 रे। बंधुगण पंचम भाव ही होई थाए आपणकर प्रेम जीवनर भाव, शिक्षार भाव एवं संतानर भाव। बंधुगण एठारे शनिकर स्थिति बहुत भल अछि काहेकिना शनि एठारे त्रिकोण रे विराजमान अछंती राजयोगर निर्माण करुछंती एवं शुक्र मध्य आपणकर राशिर स्वामी शुक्र मध्य नवम भाव रे त्रिकोण रे बहुत भल स्थिति रे अछंती। तो यार माने हेउछि एही मासरे आपण दुई जनक मध्यरे भल पाइबा बढ़िबा, मधुर संपर्क स्थापन हेब, उत्तम बुझामणा रहिबा। आपणकर प्रेम जीवन एही मासरे बहुत भल अछि किंतु 10 जुलाई परे शुक्र आपणकर दशम भाव को गोचर करिवे एवं शनि सहित षडाष्टक जोग निर्माण करिवे। यार माने हेउछि 10 जुलाई परे आपण दुई जनक मध्यरे समय समय रे मिसअंडरस्टैंडिंग आर्गुमेंट कଳି झगड़ा मत देखा देई पारे। एथिप्रति आपण टिके ध्यान देबे एवं मंगल मध्य आपणकर सप्तम भाव रे रही प्रथम भाव को देखुचंती। समय समय रे आपणक भितरे क्रोध एवं आग्रेशन देखा देई पारे जहा द्वारा आपणकर प्रेम जीवन रे समस्या आसी पारे, कଳି झगड़ा होई पारे। एथिप्रति आपण टिके ध्यान देबे। मोटामोटी देखिबाकू गले एही मासरे 70 रु 80% प्रेम जीवन आपणक पई बहुत भल अछि। एबे जानिबा आपणकर वैवाहिक जीवन किपरि रहिबो एही जुलाई मास 2024 रे। बंधुगण सप्तम भाव होई थाए आपणकर वैवाहिक जीवनर भाव, जीवन साथींकर भाव एवं सप्तम भावर अधिपति मंगल देव निज घरे सप्तम भाव रे विराजमान अछंती। एठारे मंगलकर स्थिति बहुत भल अछि। मंगल एठारे रोचक नामक राजयोग निर्माण करुछंती। मंगलकर स्थिति एठारे बहुत मजबूत अछि। एहार माने हेउछि एही मासरे आपणकर वैवाहिक जीवन बहुत भल अछि। बंधुगण गोटिए कथार ध्यान रखंतु, मंगल देव आपणकर सप्तम भाव रे केवल 13 जुलाई पर्यंत अछंती, भल स्थिति अछंती किंतु 13 जुलाई को आपणकर अष्टम भाव को चलन करिवे। अष्टम भाव खराब भाव होई थाए। कुंडली रे अष्टम भाव को भल विचार करा जाई न थाए। तो 13 जुलाई परे आपणकर वैवाहिक जीवन रे समस्या आसी पारे। आपणकर लाइफ पार्टनर कर स्वास्थ्य रे समस्या आसी पारे किंतु 13 जुलाई पूर्वरु आपणकर वैवाहिक जीवन रे जहाँ किसी समस्या चालू अछि ताहा दूर हेब। आपण दुई जनक मध्यरे मधुर संपर्क स्थापना हेब, प्रेम बढ़िब, भल पाइबा बढ़िब। आपण दुई जनक मध्यरे भल बुझामणा रहिब किंतु 13 जुलाई परे आपण टिके आपणकर वैवाहिक जीवन उपरे ध्यान दियंतु। एबे जानिबा सबुठारु गुरुत्वपूर्ण विषय वस्तु जहाँकि आपणकर भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य किपरि रहिब एही जुलाई मास 2024 रे। बंधुगण नवम भाव होई थाए आपणकर भाग्यर भाव एवं दशम भाव होई थाए आपणकर क्यारियर भाव एवं नवम भावर अधिपति हेउछंती बुध देव एवं बुध आपणकर क्यारियर भाव रे माने दशम भाव रे विराजमान अछंती। बंधुगण एठारे बुधंकर स्थिति एही मासरे बहुत भल अछि। बुध प्रथम आपणकर केंद्र रे रहिबे एवं 19 जुलाई को आपणकर लाभस्थान को गोचर करिवे। एहा परे मध्य बुधंकर स्थिति बहुत भल अछि। एही मासरे बुधंकर स्थिति पूरापूरी भल अछि। एहार माने हेउछि आपणकर भाग्य,
ଏହି ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ। ଏହା ସହିତ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କରନ୍ତୁ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷର କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଅଛି। ଆପଣ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ ଏବଂ 19 ଜୁଲାଇ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମନର ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ କିଛି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ତ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପୁରା ମାସ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। କ୍ୟାରିୟରର କଥା ହେବା ଯଦି ଦଶମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପ୍ରତି 2 ଦିନରେ ଥରେ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବୁଧ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ 7 ଜୁଲାଇକୁ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବକୁ ଆସିବେ ଏବଂ 16 ଜୁଲାଇକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବକୁ ଆସିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ତାଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟିକେ ମୁଡି ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେ କେବେ ବି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କାମ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ସେ କେବେ ବି ଗୋଟିଏ କାମରେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହୋଇ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସର୍ବଦା କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଅଟନ୍ତି। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ବା କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଶୁକ୍ର, ବୁଧ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିରାଜମାନ ରହିବେ। ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଯୋଗ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ସମସ୍ତ କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିପାରିବେ। କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ପ୍ରମୋଶନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା ନାହିଁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ମାସରେ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ବ୍ୟାପାରର କଥା ହେବା ଯଦି ସପ୍ତମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ନିଜ ଘରେ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରୋଚକ ନାମକ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଊର୍ଜା ଦେଖାଯିବ। ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ଏବଂ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ 13 ଜୁଲାଇ ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଯିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଆୟ କମିଯାଇପାରେ, ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ସମୟରେ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଏବେ ଜାଣିବା କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଯାହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାସରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସୁଅଛି ତାହା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଦ୍ରାଂ ଦ୍ରିଂ ଦ୍ରୌଂ ସହ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ମୋର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।